may adlaw mga migoy kung batira update ta diri sa atong gibuhat nga 50 pesos nga 3D na siya mga migoy ha. Sa 10% migoy napata sa 50%, 5% migoy natas katunga. So nara yang kuno 50 pesos nga number, yang serial number niya si Sergio Osmeña, tsada siya tayo. Ayang shadow diri sa kuno, yang suwang diri sa yang half face niya na yang shadow niya kay diri man yang hayag, so diri yang kangit-ngit no hayag yang shadow. Tsada gignik tayo Sergio Osmeña, Republika ng Pilipinas. Hapit na ginimuman kini. Nara yang shadow migoy. Nara kini mo yang shadow niya, diri dapat na side gamay shadow. Nara diri yang kuan 50 piso, wala pa nato siya nagkuan. Diri nato ibutang 50 piso. Yang nagyapon sa 50 diri wala pa gyapon. Hapit na gid mahuman. Indot na kinig mahuman migoy. Butangan din nato atong pangalan diri. Update lang ta migoy, maura to ha. Gamay lang sa kumbatira.